Sen biliyor musun? Во время своего... Onu biliyor musun? Şey yok Очень ya. объективно. Sen şeyini yap. Yapacağım. Halden anlıyorum ama nasıl? Во время своего путешествия по Турции я неоднократно от множества разных людей слышал, что самый лучший кебаб, самый вкусный находится в Адане. И Адана является столицей кебаба. И вот, волей случая, я оказался здесь. И сегодня нам предстоит докопаться до истины, является ли Адана столицей кебаба. И также какой кебаб конкретно является самым лучшим, самым вкусным в Адане и во всей Турции. Но так как мнение одного человека всегда субъективно, мне пришлось познакомиться с местной бандитской группировкой в Адане, и мы вместе попробуем докопаться до истины. Итак, представляю вам слева направо. Этот человек, зовут его Энгин. Это местный гангстер. Если честно, мы его взяли только потому, что я не мог ему отказать. Второй член нашего жюри, представляю вам Реджеп. Сомневаться в его гурманских вкусах не стоит, потому что это может быть опасно для собственного здоровья. Также единственный адекватный человек здесь — это Зафер. Он по совместительству мой security на сегодня. И также известный киллер из Сирии, последний член нашего жюри. Добро пожаловать. I can speak English, but I can love you. И мой лучший друг в Адане. Окей. Окей, давай. Ya çok teşekkür ederim. Итак, давайте же начнем наш кебаб-патруль. Selam Allah'ım, maşallah. You will be cameraman Yeah. and translator, probably, or you. Yeah. Сейчас мы возьмем небольшое интервью у шеф-повара этого заведения. Спросим, почему его кебаб является самым лучшим в Адане и претендует на столь высокое звание. Good afternoon, sir. You are nominated to becoming the best kebab restaurant in Adana, it's probably in Turkey. Can you say something why your kebab is so special? Why it deserves such a high rank? Bu kadar yukarı taşıyan ne diyor? Hani bu kadar özel yapan şey. Значит, нам сказали, что они используют специальное мясо для кебаба, и первое правило — это всегда чистота. На этом ответ ограничился. Пойдемте поинтересуемся у кого-то еще. Шеф-повар сказал, что это место является одной из самых старейших кебаб-ресторанов в Адане, и они используют специальную рецептуру мяса, поэтому сейчас мы ее и отведаем. Слишком много еды. Orayı da çek bak çek. What is this? What is this? Ayran. Ayran. Айран? Ayran. Yeah. Ну, собственно, вот так это и выглядит. Фарш, нанизанный на шампур и обжаренный на углях. Итак, время оценить данное заведение. Первое по списку у нас идет оценка подачи и презентации. По-моему, здесь было все практически идеально. Я ставлю 9 из 10. Послушаем мнение остальных членов жюри. Реджеп, how much you can give for presentation and how it was look like out of 10, from 1 to 10? 7, 8. 7, 8. Yeah. Okay, so it could be better. Good. Good, but could be better. Yeah. Okay. Ingin, Yeah. your words about appearance and presentation. How much from 1 to 10 this kebab deserves? 8. 8. 8 of 10. Okay. 8. Zafar, your words? 6. 6, even 6. 7. Yeah. Why 6? Why? Why? Yeah. Kebab bad. Little bit cold. Little bit cold. Yeah. Okay. For too many people. And where is our last member of jury? The Kemal. Where is Kemal? Вторая оценка у нас подразумевает
вкус кебаба. Так как это первый конкурсант, пока сравнивать особо не с чем, поэтому я не буду ставить 10. Но было довольно вкусно, мне понравилось. Я бы поставил 8 однозначно этому кебабу. Послушаем, что скажут остальные члены жюри. Раджеп. Taste is 5, maybe 6, because his kebab is little bit cold. Cold. Okay. 5 or 6? 5. 5. I like him. My number 8. 8. 8. Same as me. Same. Yeah. Okay. Again 6. 6. Again 6. Could be better. Yeah. And the last position is the price. Relationship between the price and the size. I think for 300 liras it's 10 out of 10. Like for me it's cheap and it worth this price. Turkish economy is really bad. 6 and or 7 maybe. 6 or 7? 6.5. Ücretini değerlendirelim. 6. 6. Okay. What can you say about Expensive. it? Expensive. Yeah. 300 is expensive. Yeah. Turkish economy. You say he say bad. My number 5, 6, 5. 5. Okay, you can choose between 5 and 6, 5.5 if you Yeah, want. yeah. 5.5. Yeah, right. Okay. And you, my brother? Expensive. 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 Okay, expensive. But you have to rate to give assessment Okay. from 1 to 10. 3, 4. Yeah, 3, 4. 4. 4. 4. Окей. 4. И последнего члена жюри мы спросим, как только он вернется из туалета. Последний член нашего жюри Кемаль, оказывается, ушел по-английски, просто испарился, поэтому осталось 4 члена жюри. И оценку вы видите здесь на экране. Это было заведение под названием Кардешлер Болкепче. По-моему, отличное место. Но мы отправляемся в следующую точку. Пока не знаю какую. По дороге разберемся. Ondan sonra ben abi Ne anlatıyorsun sen? I can speak English but I can love you. Do you marry me? Ya abi harika. Thank you so much, bro. Thank you. Var ya. Sen terlik. Наш телохранитель. Bye bro. Мой телохранитель, к сожалению, также покидает нас. Ему нужно ехать встречать жену, поэтому мы остаемся с гангстером Энгином и моим товарищем Реджебом. Меняем тачку на местный Rolls-Royce и отправляемся в следующий пункт нашего назначения. Стоит отметить, что в Адане кебабных просто миллион, больше 1000. Но в нашем топе состоят места, которые может позволить себе человек с любым карманом. И следующее место, которое мы посетим, которое является, мне сказали, еще дешевле предыдущего, это Вираж Кебаб. Так что давайте зайдем и посмотрим, чего он стоит. Can you say something about your kebab? Why is it so special and why is it deserve such a high rent? Special technique. Yeah. Teknik, bıçak. Makine yok, insan gücü yok. İnsan No gücü. machine. No machine, just Yeah. handmade. Okay. В этом заведении нас ждет вот такая более скромная порция. This is full portion or half? Half. Half portion. Yeah. Okay. Half portion Tohum for yaptı men. abi.
Это примерно раз в 10, наверное, меньше, чем в предыдущем месте. Но окей. Давайте попробуем. Right. O sokakta doğdum ben. Orada doğdum. Spicy. Şu an çok meşhur değil. Ivan. Abi bize takip edin. Takip et abi. Итак, пришло время подвести итоги по второму заведению. Что можно сказать о подаче? Сравнительно с предыдущим заведением принесли порцию, наверное, в 10 раз меньше, хоть это и половина порции, но тем не менее. Интерьер, скажем так, минималистичный, поэтому моя оценка будет, 2 из 10, пожалуй. Rate the presentation and appearance. How much can you give to this place? 4. 4. Yeah. Okay. Neyi değerlendiriyoruz? Şey, And Mekana. how much do you give to the last place? last place is 7. 7. And this is 4. Okay. Yeah. Neye 7 puan verdin? Son mekana kaç puan vermiştin işte? My number 7. 7. Yeah. This place. Yeah. But bro, just remind how big was portion was in those place Yeah. And how it was look like? 8. and this. This 7. Why? Can you explain? Right. He say special technique. No machine. Okay. And But in previous Moving place power. they also I think working just manually, no? Or they use machines in previous Yeah. place. They use machines. yeah, Okay. machine. Who say hand. Human, Special technique human make- power. Okay. 7. 7. Yeah. Okay. And now about taste. For me, it was taste was good, Special. spicy, Spicy, yeah. fresh, juicy kebab. I would say, but only one, you know. In the last place, it was like 5 kinds of different meat, and I could choose from them. But now only this kebab. Yeah, it was not bad, but not something super special. This place is only Adana kebab. Only for Adana. Okay, I will give 7 to this kebab. It was good. Yeah. 7, it's fair Yeah. rank, I think. What about you? Taste is good. 8, maybe 9. 8. Yeah. Or 9? Yeah, 8. 8. 8. Tamam. My number 5. Because Because why? spicy and cold. Cold? Yeah, cold. I don't think Yeah, so. It, you know, it was it- like in hot. or it should be like hot. Yeah, hot. Should be very hot. Okay. Or 5. My number 5. 5. Yeah. Tamam. And the Yours? last, mine was 7. 7. For yeah. taste was 7. Yeah. 7. And how much was cost this kebab? What's the price of it? 50. 50. Yeah. 50 лиров. Yeah. $2. Цена за это блюдо составила $2. И сейчас мы должны дать оценку соотношению цены и качества. По моему мнению, in my opinion, for $2, Yeah. it probably costs this money. I would give it 7. It's very cheap, yeah, but portion was not very big for one person. So 7, yeah. My number is 6. 6. Yeah. Fiyatına mı? Yeah. I very cheap. Very cheap, yes. Yeah. That's true. I number 7. 7. Yeah. Let's go next. We are finished here. Right? Yeah. Let's go to the last point. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Мы решили сделать небольшую паузу на чай и заскочили к местным бродягам, к местным мафиози в барбершоп.
Сейчас попьем по чайку и отдохнем немножко и продолжим наш кебаб-патруль. Nasılsın, iyisin? Bizi görmüyor ya vallahi. Gördüm abi. Teşekkür ederim. Это место, где знаменитые авторитеты стригутся. I said this is the most famous place where is the most dangerous and famous guy are making haircuts. Aynen. Burada Malan köyü. You don't speak English? No. No English. Okay, no problem. Cool place. I like it. Aynen. Çok güzel. Sağ ol. Niye hiç ayıktırmıyorsun? Bu adamlar biraz götür ıslanmış diyor. Restroom. Side is kitchen. Ya iyidir. Recep said that you are the best master, the best barber master in Adana. Is it right? You're the best one. Ki, sen diyor Adana'daki en iyi berber misin? Allah razı olsun. Okay. So how do you think? Do I need a fresh haircut? Do I need a haircut? Benim diyor yeni bir saç stiline ihtiyacım var mı diyor. Yani hani saç kesimine ihtiyacım var mı? Bu yakışıyor vallahi. Bizim burada hep kas var. Yok bu güzel. He says look handsome and your hair is good. You no need and No need to cut? no need cut. Güzel. 20 minutes later. Merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Abi hoş bulduk. Nereden geldiniz? Nasıl geldiniz? Neyle geldiniz? This place is a nominant to become the best kebab place in Adana in Turkey. Kardeş bana Türkçe söyle. Söyleyecek. Can you say, maybe you have something to say Adana'da diyor. and tell Türkiye us çapında bu kadar why ünlü your yapan kebab bir- is best one in Adana. What's special in your kebab and why it deserves to become the best in Adana and in Turkey as well? You're cooking as well. Ya, sevgi, hoşgörü, insanlık. I like it. Thank you. This guy in Thank you. Şaka yapıyorum. böyle video çekiyor da abi. Durmayacağız abi, sen Olsun. sakıncası Kafanıza yoksa. göre. Eyvallah. Kafanıza göre. Yer var orada bak. Tamam, Lütfen. eyvallah. Только что мы пообщались с вот этим прекрасным человеком, владельцем этого заведения. И он сказал нам, что главный его секрет – это готовка с любовью и уважением. Главный его ингредиент. И вот так выглядит, собственно, само место изнутри. Как мне сказали, оно всегда так выглядит, всегда полное. И в Гугле это самое популярное место с больше, чем 20 тысячами отзывов. Поэтому сейчас мы его и оценим. Kardeş yemek yedin. Ivan, where are you? Where are you? И brother. И... What are you doing now? I just want to go relax, you know, smoke some cigarettes, to think about something. So I roll in a cigarette for myself. And waiting for the kebab, of course. Bak böyle soğanı koyacaksın. Aslında bunu elle koymak lazım. Siz biraz daha şey olduğunuz için bizim için fark etmez. Acı seviyorsun acı. Spicy. Şuradan ısır bak. Bak şuradan götür bak şuradan. Al. Bir ısır bakayım. Isır bakayım. Ha? Nasıl? Güzel mi? Good. Çok güzel. Sehr gut, good. Good diyorlar, ne diyorlar? Very good. Juicy. Türkçe konuşalım. Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bizim dilimiz daha güzel. Aynen abi. Thank you. Thank you. Не знаю. Итак, давайте же оценим последнее место, которое мы посетили. Для меня атмосфера, внешний вид, интерьер заведения. Тот факт, что владелец сам подошел, презентовал кебаб, рассказал о нем. Для меня это высший балл.
И я однозначно ставлю 10 за подачу, презентацию. So I say, for me, basically, presentation and appearance, atmosphere, interior, it's 10 out of 10. Yeah. So mine. Yeah. Me too. 10 of 10. 10 out of 10. Yeah. Atmosfer. Yeah. Super gangster. Lower. Very crowded. Crowded. Yeah. My number 9. 9. Crowded. Yeah, because of the crowd. Yeah. Okay, I agree. The second one, the taste. For me, taste was good. Not something special, but it was hot, juicy, a little spicy. So for me, it's 8.5. 8.5. Yeah. My rate is 8, 9. Kebab is hot, juicy, Salt, juicy. juicy. 8 or 9 or 8.5. 9. 9 out of 10. Okay. Absolutely 9. 9. 9, yeah. Okay. You like it? You like, I like. Okay, me too. And last but not least, what's the last? The relationship between the price and quantity and amount. The price was 200. 200 lир. 200, yeah. Цена была 200 лир. Это how much in dollars? 7. $7, $8. Yeah. $7 за порцию еды. Но в принципе это на одного человека. Поэтому relatively to the first place, it was 300, but we ate like 5 people. What was enough. But here is portion only for one, maybe 2 persons. Yeah. So for me, it's like I will put 5. 5. Yeah. 5 out of 10. I agree with you. 5. 5 out of 10. Neydi o Şey, fiyat performans. 5 üzerinden mi? He? 5 üzerinden mi? Yok, 10 üstü. Ha, anladım. 7 Okay. Thank you. Famous restaurant in Adana. Yeah. Okay. Thank you, my dear members of the jury. Our tour is finished. And оценки вы можете увидеть, когда я посчитаю, смонтирую. Сейчас я не могу прикинуть, но вы увидите их сейчас на экране. Поздравляем в любом случае победителя. И на этом наш кебаб-патруль подходит к концу. Спасибо, что смотрели. И гюле-гюле из Аданы. Thank you.